Today, I'd like to cover a topic named total surrender. And the text is taken from Romans 12, 1 to 2. If you know me a little bit better, you know I love Romans 12, 1 to 2. And that's a text that I always encourage our people to live by. We thank our mighty God for his grace and mercy in keeping us through 2024. He is a good God. Amen. And today, I'd like us to start a new series of teaching on the theme Conform to His Image, which comprises of 9 topics on how we can be discipled to follow Jesus, our Lord, to be just like him unto our Father God. And our topic for today on that would be total surrender. Repeat after me. Total surrender. Put your hands to your heart and say, total surrender. What does it mean to conform? We conform to whatever we allow ourselves to be exposed to the most. When we were younger, we often try to conform to the style of dress and the newest fashion that our friends are wearing. And even as we grow older, we conform to the financial pressure and time constraint that are put on us by our peers and society. The Bible tells us that we should not be conformed to this world, but instead be transformed by the renewing of our mind. When we transform our mind, we do still end up conforming, but this time we are conforming into the right image, which is the image of Christ. Sometimes it can seem as if Jesus was some super being who lived a life that was unattainable for us to live. But he was the living example of who God is calling us to be. We were predestined to conform to the image of Christ according to Romans 8:29. Predestined means that even before you were a thought in the mind of your parents, God planned for you to be birthed and to be conformed to the image of Christ through the subsequent renewing of our mind to be like Jesus. How can we live and walk as Christ does? This is exactly what this message is going to reveal to you. It is not only possible to live this life in the same way that Jesus did, but it is the desire of God that we live our life this way to fulfill our destiny He has given to us to glorify Him. We have been equipped with everything that we need to live this life as God desires. When we use Christ as our example and do everything totally and completely unto Him, we find ourselves walking in His footsteps and reflecting His life. When I think of the word surrender, the image that comes to my mind is the white flag wave to surrender a better. Many times people commit to a life of surrender after everything in their life has gone wrong. No matter what brings us to that place, the important part is that when we get there, stay there and fully surrender to be restored to who God desires us to be. And it is never too late. When we do finally surrender, it is often the areas of our life that we are willing to let go. But there are still places in our life that we hold on to. Our dreams, our aspiration, our self-desire, our past hurt, trauma, sins, and bad habits. Getting the most out of our relationship with God calls for total surrender to Christ. All day, all life is unto you.
And most importantly, what we need to do as a start is to be willing to deny ourselves and to put Jesus first. Denying ourselves. To follow Christ, we must first deny ourselves. Luke 9:23 says, Then he said to them all, Whoever wants to be my disciples must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. This scripture paints a beautiful picture of salvation and discipleship. We must start with a desire to want to do it. Most time it is difficult, and we can overcome our fleshly desire by praying and asking the Holy Spirit to help us. The life of Rhys Howard always inspired me. When God challenged Rhys Howard to give his life to him, as a great man of God as he is, he hesitated because he knows the cost of doing it. Like Jesus, it is a total denial of self, humiliation, and sacrifices which Jesus went through, which Rhys Howard went through as he followed Jesus, even without surrendering his all to God as yet. He was tasked to walk around with a beggar in his town to reach out to him. He was asked not to wear a hat when he walked in the open, which is very humiliating for a man at that time. And God gave him 24 hours to consider giving his life all to him. At the 23 hours and 55 minutes, Rhys Howard still could not decide. And the Holy Spirit then asked him, Do you want me to help you? He agrees, and the Lord helped him to overcome his fear and his unwillingness. Even the deception of thinking when he does it, he has to give up everything that is good for him that he loved. That's the deceptions from the enemy. When we give up everything that is good, we receive the better that is from Christ. Amen. Amen. Thereafter, the Lord told him that when he accepted Jesus as his Lord and Savior, Rhys Howard has already surrendered himself to live as the Lord would lead him. God said that he's not asking or taking anything from him that he, Rhys Howard, has not already given to him. God told him that he's not taking or asking anything from Rhys Howard that does not already belong to God. So it is a timely reminder to us. It is a timely reminder to us that the life we live is no more our own, but it already belongs to God. Galatians 2:20 say, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lived in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Amen. So when we confess Jesus Christ as our Lord and Savior, we are dethroning ourselves and everything that we love and every idols that is within us. We already dethrone it and acknowledge Jesus as our Lord and the head of our life. How do we deny ourselves? Number one, pursue a genuine relationship with God, not just by lip service, but truly, genuinely have a relationship with him. When we seek a genuine relationship with Christ, it is the beginning of us taking up our cross
and following him. Unfortunately, there are many who surrender on the day of their salvation and never live a surrendered life to God thereafter. Because of this, they continue to live a life that looks much like the one they lived before they got saved. And that is not what God's will is for us. It is easy to get comfortable living life the way we always have been living and doing the things the way we have always done before. God is calling us, no matter how far we feel we have strayed. Even as Christians, we can always find our way back to the life of surrendering to receive all that He has for us. Amen. Number two, follow the steps of Jesus. Luke 9:23 says that we must deny ourselves before we follow Christ. Do you know why we must deny ourselves first and not after? There is no way to follow the step of Christ if you are trying to take the step of your own. You are following the path of Christ or following your own path. People think that it's a way to do both. I do not know if you ever tried to walk on two different paths at one time. It is impossible. Matthew 6:24 says, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or else he will be loyal to the one and despise the others. You cannot serve God and mammon. And that is why my prayer daily is, Lord, I want to love what you love, and I want to hate what you hate. I want to love what you love, and I want to hate what you hate. That should be the mission of our life, to love what God loves, to do what he loves, and to hate what he hates, and not to do what he hates. When we choose our own way, we are also choosing to deny the way of Christ. When we hold back areas of our life from God, we immobilize his ability to flow freely in us and through us. Christ wants to inhabit in every area of our life. The more we allow God in, the more we will see him changing us for the better and aligning us to his will for us. The Bible says that two cannot walk together unless they first agree. Amos 3 verse 3 says, can two walk together except they agree? So we must agree with Christ through surrender to walk to him. Surrender can seem difficult, and you may not know what surrendering it all to God looks like. Surrender means to give God your yes in every area of your life, whether it seems comfortable or uncomfortable. You say yes to Christ and allow him to be the Lord in that area of your life. I emphasize on seems because we are short-sighted and only look and consider the temporal. And by so doing, we shortchange ourselves and God eternally. We often live by sight and not by faith, as said in 2 Corinthians chapter 5, verse 7. We need to live by faith and not by sight, living our life in a manner consistent with our confident belief in God's promises, which is eternally yes and amen. Number 3, let go of ourselves. Another step is to let go of what we are holding on. We cannot take the hand of Jesus if ours is in a fist. God cannot take what he needs from us or give us what we need unless we open our hands in surrender. So denying ourselves means no longer thinking with a my mentality or thinking with a your mentality. It should be a our mentality.
because Christ is already in you and will never ever leave you or forsake you, as he promised us in Hebrew 13 verse 5. So taking up the cross is to choose Christ, his way, his life over our own. The Bible says that we are to do this daily, denying ourselves and picking up our cross. Today is not sufficient for tomorrow. Tomorrow has its own set of difficulties, temptations, and challenges that will require a different life of surrender than the day before. Number 4, endure till the end. One of the clearest way we can deny ourselves is to endure till the end. Stay faithful to God no matter how challenges or hardship come our way. There will be trials, disappointment, temptations, difficulties. But Jesus called us to keep trusting in him and obeying his word, even when it is hard. What does it mean to endure? To endure means to keep going even when things get tough. It is like running a race. There may be moments where you feel tired or want to give up, but you need to press on because you know the finish line is ahead of you. Spiritually, endurance is about staying committed to God, trusting him, obeying him, even when life seems overwhelming, which some of you may feel so right now. It is the best time to cling on to him and to fight together with him against every odds, difficulties, and challenges, and not flight from it. Jesus said in Matthew 24, verse 13, but the one who endures to the end will be saved or delivered. Our faith isn't meant to be short-lived. It should last through every seasons of our life. The enemies often try to discourage us, making us think that following Jesus is too hard. But Jesus warned us about this in the parable of the sowers. Some seed fell on rocky ground and sprouted quickly, but they did not last because they had no root. Matthew 13, 20 to 21 says, this teaches us that we need to stay deeply rooted in Christ, deeply rooted in Christ, to endure and not let the worries of the world choke God's promises out of us, making our life unfruitful and meaningless. If you ever feel like giving up, remember this. God sees your struggle and he is with you and in you. He hasn't forgotten you or the challenges you face. Galatians 6:9 says, let us not grow weary in doing good, for at proper time we will reap a harvest, good fruits, if we do not give up. When you deny yourself and endure till the end, you are showing that your love for God is greater than your love for anything else. You are saying, God, I trust you. I will follow you no matter what it costs me. Stay faithful. Keep trusting in him. He who promised is faithful, as in Hebrew 10, verse 23. Let us hold fast the confession of our faith without wavering, for he who promised is faithful. Endures till the end, for the reward he promised to us who stay faithful to him to the end, beyond eternal life with the one who loved us more than what we possibly could imagine. Apostle Benjamin said, when I was sharing in his church in Italy, that he had a vision of Jesus visiting him and telling him that morning,
I am coming quickly, and I bring my rewards with me, as in Revelation 22, verse 12. I am coming quickly, and I bring my reward with me. For you who deserve to be rewarded, as we deny ourselves and follow him faithfully daily. In conclusion, total surrender is the heart of our walk with God. It is giving him everything: our will, our desire, our plan, our dream, our aspiration, our hope, our life, because we trust him completely. Us to deny ourselves, take up the cross, and follow him daily. This means daily we choose his way over our ways. Daily we endure the challenges with unwavering faith. And daily we live a life that reflects his love and glory. Let us not be satisfied that we do it occasionally. It may seem by sight only challenging. Lean on to him and abide in him to do it daily. The vision of Worldwide Glory Network Alliance is to provide a 24/7 prayer canopy over the nations, ushering in worldwide revival and glory of God. This vision cannot be fulfilled without a lifestyle of total surrender. And I know you would have already understood that if you have taken this calling as a watchman in WGNA and in your W Hub seriously. As individual and as a global community of believers, we are called to lay down our own ambition and align ourselves with God's purposes. Through prayer and worship and obedience, we participate in bringing his kingdom to earth and preparing the nations for his return. When we surrender totally to God, we become vessels of his glory, shining his light in a dark world. Together in total surrender, we stand as a united body, ready to do his will and to bring revival to the nations on his heart that he died for. Let us commit today to live a life of total surrender, trusting that as we lay everything at the feet of Jesus, he will use us mightily for his glory and the fulfillment of his divine plans for the nations of the world. Amen. Amen. Let's look to God in prayer right now. Let's quieten our hearts and allow our mighty God to speak to us. If there are things in your life that you have hold so dearly and cherished and refuse to let it go, today is the day that you have to let it go. Let it go so that you can receive the better that God has for you. It may seem like it is the best, just like the goal that we cherish and sought after. Do you know that heaven is paved with gold? So in heaven, the gold that we cherish is actually cement. So we need to abandon that. We need to abide in Christ and receive all that matters to him. Amen. So release everything in us that stands in the way of us being our all for God. Even if it is your children, even if it is your spouse, we need to let it go. God cannot be second to anything. He must be the first. And that's why Bill Johnson said, to him, number one is God. Number two is God. Number three is God. Not as most people say, number one is God. Number two is family. And number three is ministry. His family understood him and allowed him to allow God to be his number one, number two, and number three.
If we cherish anyone more than God, we are not worthy of him. Amen. Amen. So let us pray. Let us all know that the devil is crafty, shrewd. He cannot tempt you with money. He tempts you with reputation. He cannot tempt you with reputation. He tempts you with fame. If he cannot tempt you with fame, he tempts you with love. He knows you better than you know yourself. But of course, God knows us better than anyone else. Amen. Amen. So let us pray. Father, we thank you for the timely and urgent reminder that we need to deny ourselves, carry up the cross given to us, and follow Jesus daily. On our own, we cannot do it. So we thank you, Holy Spirit, that you're always here with us, so willing to do it in us, for us, and with us. We pray that we will not depend on ourselves to do it on our own, but to depend on you, mighty God, to do it totally with you as we surrender ourselves to you. Lord, when we accept you as our Lord and Savior, our life is no more our own, but it belongs to you. We have no right to take it back from you. If we have done that today, we give it back to you, our life, which rightfully belongs to you. We desire you to take it and multiply it for your glory. Cleanse us and make us carrier of your glory, of your truth, of your light, of your presence, of your Holy Spirit. And let it overflow to touch lives and nations for your glory. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy me gustaría cubrir un tema que se llama entrega total. Y el texto está tomado de Romanos 12, 1 y 2. Si me conocen un poco, saben que es un texto que me encanta. Romanos 12, 1 y 2. Y ese es un texto que siempre animo a nuestra gente a vivir. Así que una cálida bienvenida a esta primera transmisión mundial de Gloria del año 2025. Agradecemos a nuestro Dios poderoso por su gracia y misericordia al guardarnos durante el año 2024. Hoy me gustaría que comenzáramos una nueva serie de enseñanzas sobre el tema Conformémonos a su imagen, que comprende 9 temas sobre cómo podemos ser discípulos que sigan a Jesús, nuestro Señor, para ser como Él ante nuestro Padre Dios. Nuestro tema para hoy será entrega total. Puedes repetir conmigo, entrega total. Pon tus manos sobre tu corazón y puedes decir entrega total. Pero ¿qué significa conformarse? Nos conformamos a lo que más nos permita estar expuestos. Cuando éramos más jóvenes, a menudo tratábamos de adaptarnos al estilo de vestir, a la última moda que llevaban nuestros amigos. E incluso cuando somos mayores, nos conformamos a las presiones financieras, a las limitaciones de tiempo que nos imponen nuestros compañeros y la misma sociedad. La Biblia nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Cuando transformamos nuestra mente, terminamos conformándonos, pero esta vez no estamos conformándonos a la imagen correcta, que es la imagen de Cristo. A veces puede parecer que Jesús fue un ser superior, que vivió una vida que para nosotros era inalcanzable, pero en realidad fue el ejemplo viviente de lo que Dios nos llama a ser. Fuimos predestinados a conformarnos a la imagen de Cristo.
según Romanos 8:29. Predestinado significa que incluso antes de que fueras concebido en la mente de tus padres, Dios planeó que nacieras y fueras conformado a la imagen de Cristo a través de la renovación posterior de tu mente para ser exactamente como Jesús. ¿Cómo podemos vivir y caminar como Cristo? Esto es exactamente lo que este mensaje te va a revelar. No solo es posible vivir esta vida de la misma manera que Jesús, sino que es el deseo de Dios que vivamos nuestras vidas de esa manera para cumplir con nuestro destino. Él nos ha dado ese destino para glorificarlo. Hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para vivir esta vida como Dios desea. Cuando usamos a Cristo como nuestro ejemplo y hacemos todo totalmente y completamente para Él, nos encontramos caminando en sus pasos y reflejando su vida. ¿Qué es la entrega total? Cuando pienso en la palabra rendición, la imagen que me viene a la mente es la de la bandera blanca que se agita para rendirse en una batalla. Muchas veces las personas se comprometen a una vida de rendición después de que todo en su vida ha ido mal. No importa lo que nos lleve a ese lugar, lo importante es que cuando lleguemos allí, nos quedemos allí y nos entreguemos por completa para ser restaurados a quienes Dios desea que seamos, y nunca es demasiado tarde. Cuando finalmente nos rendimos, a menudo es en las áreas de nuestra vida que estamos dispuestos a dejar ir, pero todavía hay lugares en nuestra vida a los cuales nos aferramos. Nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestro deseo propio, nuestras heridas pasadas, traumas, pecados, malos hábitos. Sacar el máximo provecho de una relación con Dios requiere una entrega total a Cristo. Todo el día, toda la vida es para Él. Y lo más importante, lo que debemos hacer para comenzar, es estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y poner a Jesús en el primer lugar. Negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Primero debemos negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: Entonces Jesús les dijo a todos: El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Este pasaje de las Escrituras describe un hermoso cuadro de la salvación y del discipulado. Debemos comenzar con el deseo de querer hacerlo. La mayoría de las veces es difícil y podemos vencer nuestros deseos carnales orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. La vida de Rhys Howells siempre me inspira. Cuando Dios desafió a Howells a entregarle su vida como hombre de Dios, como lo que él era, él dudó, porque sabía el costo de hacerlo como Jesús se lo pedía. Es una negación total de sí mismo, humillación y sacrificio, como con Jesús cuando estuvo en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que Howells experimentó mientras seguía a Jesús, incluso sin entregar su todo a Dios todavía? Se le encargó caminar con un mendigo en su pueblo para acercarse a él. Se le pidió que no usara sombrero cuando caminara al aire libre, lo cual era muy pero muy humillante para un hombre de su época. Y Dios le dio 24 horas para considerar entregarle su vida por completo. A la hora 23:55, Howells todavía no podía decidirse. Y el Espíritu Santo le preguntó: ¿Quiere que te ayude? Él aceptó y el Señor le ayudó a vencer su miedo y su falta de voluntad. Incluso el engaño de pensar que al rendirse tenía que renunciar a todo lo que era bueno para él, a todo lo que él amaba.
Ese es el engaño del enemigo. Cuando renunciamos a todo lo que es bueno, recibimos lo mejor que es de Cristo. Lo mejor. Amén. Amén. Después el Señor le dijo que cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, Rhys Howells ya se había rendido a vivir como el Señor lo guiara. Dios dijo que Él no estaba pidiendo ni tomando nada de Él, que Rhys Howells no le hubiera dado ya. Dios le dijo que Él no estaba tomando ni pidiendo nada de Howells que ya no le perteneciera a Dios. Así que es un recordatorio oportuno para nosotros. Es un recordatorio oportuno para nosotros de que la vida que vivimos ya no es nuestra, sino que le pertenece a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, amén. Así, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos estamos destronando a nosotros mismos y a todo lo que amamos, a todo ídolo que está dentro de nosotros. Ya lo destronamos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y la cabeza de nuestra vida. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? En primer lugar, busca una relación genuina con Dios. No solo de palabra, sino que verdaderamente, genuinamente, tengamos una relación con Él. Cuando buscamos una relación genuina con Cristo, es el comienzo de tomar nuestra cruz y seguirlo. Desafortunadamente hay muchos que se rinden el día de su salvación, pero nunca viven una vida de rendición a Dios a partir de ese momento. Debido a esto, continúan viviendo una vida que se parece mucho a la que vivían antes de ser salvos. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Es fácil sentirse cómodo viviendo la vida de la manera en que siempre la hemos vivido y haciendo las cosas de la manera en que siempre las hemos hecho. Dios nos está llamando. No importa cuán lejos sintamos que nos hemos desviado, incluso como cristianos, siempre podemos encontrar nuestro camino de regreso a la vida de rendición para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. En segundo lugar, sigue los pasos de Jesús. Lucas 9:23 dice que debemos negarnos a nosotros mismos antes de seguir a Cristo. ¿Sabes por qué debemos negarnos a nosotros mismos primero y no después? No hay manera de seguir los pasos de Cristo si estás tratando de dar tus propios pasos. ¿Estás siguiendo el camino de Cristo o estás siguiendo tu propio camino? La gente piensa que hay una manera de hacer ambas cosas. No sé si alguna vez trataste de caminar por dos caminos diferentes al mismo tiempo. Es imposible, imposible. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es por eso que mi oración diaria es, Señor, quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Quiero amar lo que tú amas y quiero odiar lo que tú odias. Esa debería ser la misión profunda de nuestra vida. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia y no hacer lo que Él odia. Cuando elegimos nuestro propio camino, también estamos eligiendo negar el camino de Cristo. Cuando le quitamos a Dios áreas de nuestra vida, inmovilizamos su capacidad de fluir libremente en nosotros y a través de nosotros. Cristo quiere habitar en cada área de nuestra vida.
Cuanto más permitamos que nuestro Dios entre, más lo veremos cambiarnos para mejor y alinearnos a su voluntad para nosotros. La Biblia dice que dos no pueden caminar juntos si primero no están de acuerdo. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Así que debemos estar de acuerdo con Cristo a través de la rendición para caminar con Él. La entrega puede parecer difícil y es posible que no sepas lo que significa entregarlo todo a Dios. La entrega significa darle a Dios tu sí. Y en cada área de tu vida, ya sea que parezca cómoda o incómoda, le dices sí. Sí a Cristo y le permite ser el Señor en esa área de tu vida. Hago hincapié en parece porque somos miopes y solo miramos y consideramos lo temporal y al hacerlo nos perjudicamos a nosotros mismos y a Dios eternamente. A menudo vivimos por vista y no por fe. Como lo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, necesitamos vivir por fe y no por vista, viviendo nuestras vidas de una manera consistente, con nuestra creencia confiada en las promesas de Dios, que es eterna, que es sí y amén. En tercer lugar, dejar ir nuestro yo. Otro paso es soltar aquello a lo que nos aferreamos. No podemos tomar la mano de Jesús si la nuestra está cerrada en un puño. Dios no puede quitarnos lo que necesita ni darnos lo que necesitamos a menos que abramos nuestras manos en señal de rendición. Así que negarnos a nosotros mismos significa dejar de pensar en mi mentalidad o pensar en tu mentalidad. Debería ser nuestra mentalidad, porque Cristo ya está en ti y nunca te ha dejado ni te abandonará. Así lo prometió en Hebreos 13:5. Así que tomar la cruz es elegir a Cristo, su camino, su vida, por sobre la nuestra. La Biblia dice que debemos hacer esto diariamente, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz. Hoy no es suficiente para mañana. El mañana tiene su propio conjunto de dificultades, tentaciones y desafíos que requerirán una vida de rendición diferente a la del día anterior. En cuarto lugar, perseverar hasta el fin. Una de las maneras más claras en que podemos negarnos a nosotros mismos es perseverar hasta el final, fieles a Dios, sin importar cuántos desafíos o dificultades se nos presenten. Habrá pruebas, desilusiones, tentaciones, dificultades, pero Jesús nos llamó a seguir confiando en Él y obedecer su palabra, incluso cuando sea difícil. ¿Y qué significa perseverar? Persistir. Significa seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es como correr una carrera. Puede haber momentos en los que te sientas cansado o quieras rendirte, pero debes seguir adelante porque sabes que la línea de la meta está frente a ti. Espiritualmente, la perseverancia se trata de permanecer comprometido con Dios, confiar en Él, obedecerlo, incluso cuando la vida parece abrumadora, lo cual algunos de ustedes pueden sentir ahora mismo. Es el mejor momento para aferrarnos a Él y luchar junto a Él contra todas las adversidades, dificultades, desafíos y no huir de todo esto. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestra fe no debe ser efímera,
Debe durar a lo largo de cada etapa de nuestra vida. El enemigo muchas veces trata de desanimarnos, haciéndonos pensar que seguir a Jesús es demasiado difícil. Pero Jesús nos advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. Algunas semillas cayeron en terreno pedregoso y brotaron rápidamente, pero no perduraron, porque no tenían raíz. Así lo dice en Mateo 13, 20 y 21. Esto nos enseña que necesitamos permanecer profundamente arraigados en Cristo, para soportar y no permitir que las preocupaciones del mundo ahoguen las promesas de Dios en nosotros, haciendo que nuestra vida sea infructuosa y sin sentido. Si alguna vez sientes ganas de rendirte, recuerda esto: Dios ve tu lucha. Él está contigo, Él está en ti. Él no te ha olvidado ni de los desafíos que enfrentas. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos buenos frutos si no nos damos por vencidos. Cuando te niegas a ti mismo y perseveras hasta el final, estás demostrando que tu amor por Dios es mayor que tu amor por cualquier otra cosa. Estás diciendo: Dios, confío en ti. Te seguiré sin importar lo que me cueste. Mantente fiel, sigue confiando en Él, Él lo hará. Su promesa es fiel, como en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y diligente por la recompensa prometida a nosotros, quienes nos mantenemos fieles a Él hasta el final, más allá de la vida eterna, con aquel que nos amó más de lo que podríamos imaginar. El apóstol Benjamín dijo, cuando yo estaba compartiendo en su iglesia en Italia, que él tuvo una visión de Jesús visitándolo y diciéndole esa mañana: vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, como lo dice en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, a medida que nos negamos a nosotros mismos y le seguimos fielmente a diario. En conclusión, la entrega total es el corazón de nuestro caminar con Dios, es darle todo: nuestra voluntad, deseos, planes, sueños, aspiraciones, esperanzas, nuestra vida, porque confiamos completamente en Él. Jesús nos enseñó a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo diariamente. Esto significa que diariamente elegimos su camino en lugar de los nuestros. Diariamente soportamos los desafíos con una fe inquebrantable y diariamente vivimos una vida que refleja su amor y su gloria. No nos conformemos con hacerlo ocasionalmente. Puede parecer a simple vista desafiante, pero apóyense en Él, permanezcan en Él para poder hacerlo todos los días. La visión de Worldwide Glory Network Alliance es proveer un dosel de oración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sobre las naciones, marcando el comienzo de un avivamiento mundial y la gloria de Dios. Esta visión no se puede cumplir sin un estilo de vida de entrega total. Y sé que ya lo habrás entendido si has tomado en serio este llamado como centinela de la WGNA en tu WOP o casa de oración. Como individuos y como comunidad global de creyentes, estamos llamados a dejar de lado nuestras propias ambiciones y alinearnos con los propósitos de Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia. Participamos en traer su reino y preparar a las naciones para su regreso. Cuando nos rendimos totalmente a Dios, nos convertimos en vasos de su gloria, haciendo brillar su luz en un mundo oscuro. Juntos, en una total entrega,
Nos paramos como un cuerpo unido, listos para hacer su voluntad y traer avivamiento a las naciones en su corazón por las que Él murió. Comprometámonos hoy a vivir una vida de entrega total, confiando en que al poner todo a los pies de Jesús, Él nos usará poderosamente para su gloria y el cumplimiento de su plan divino para las naciones del mundo. Para todas las naciones. Amén, amén. Miremos a Dios en oración ahora mismo, aquietemos nuestros corazones y permitamos que nuestro poderoso Dios nos hable. Si hay cosas en tu vida que aprecias mucho y te niegas a dejarlas ir, hoy es el día en que tienes que dejarlas ir. Déjalas ir para que puedas recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Puede parecer que es lo mejor, al igual que el oro que apreciamos y buscamos. ¿Sabes que el cielo está pavimentado con oro? Entonces, en el cielo, el oro que apreciamos es en realidad cemento aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos abandonarlo. Necesitamos permanecer en Cristo y recibir todo lo que le importa a Él. Amén. Para liberar todo lo que está en nosotros que se interpone en el camino de que seamos nuestro todo para Dios. Incluso si se trata de tus hijos, si se trata de tu cónyuge, debemos dejarlo ir. Dios no puede ser segundo a nada. Él debe ser el primero. Es por eso que Bill Johnson dijo, para él, el número 1 es Dios, el número 2 es Dios, el número 3 es Dios. No como dice la mayoría de la gente, número 1 es Dios, número 2 la familia y número 3 el ministerio. Su familia lo entendió y le permitió que Dios fuera su número 1, su número 2 y su número 3. Si apreciamos a alguien más que a Dios, no somos dignos de Él. Amén. Amén. Así que oremos. Que todos sepamos que el diablo es astuto, muy astuto. No puede tentarme con dinero, sino también con reputación. No puede tentarme con reputación, me tienta con fama. Si no puede tentarme con fama, me tienta con amor. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Por supuesto, Dios nos conoce mejor que nadie. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias por el oportuno y urgente recordatorio de que debemos negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz que se nos dio y seguir a Jesús diariamente. Por nuestra cuenta no podemos hacerlo. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás aquí con nosotros, tan dispuesto a hacerlo en nosotros, por nosotros y con nosotros. Oramos para que no dependamos de nosotros mismos para hacerlo por nuestra cuenta, sino que dependamos de ti. Dependamos de ti, Señor, para hacerlo totalmente contigo mientras nos entregamos a ti. Señor, cuando te aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida ya no era nuestra, sino que te pertenece a ti. No tenemos derecho a quitártela. Si lo hemos hecho, hoy te la devolvemos. Nuestra vida, que por derecho te pertenece, deseamos que la tomes y la multipliques para tu gloria. Purifícanos, límpianos, haznos portadores de tu gloria, de tu verdad, de tu luz, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Permite que se desborde para tocar vidas y naciones para tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.
очень тепло приветствую каждый из вас. Сегодня я хотела бы осветить тему под названием «Полное подчинение» или «Капитуляция». И текст взят из Римлянам 12:1-2. Если вы знаете меня немного лучше, вы знаете, что я люблю Римлянам 12:1-2. И этот отрывок, по которому я всегда призываю жить служителей в Альянсе. Мы благодарим нашего всемогущего Бога за Его благодать и милость, что Он сохранил нас в течение 2024 года. Он благой Бог. Аминь. Сегодня я хотела бы, чтобы мы начали новую серию учений на тему «Соответствовать Его образу», которая включает в себя 9 семинаров о том, как мы можем быть учениками Господа Иисуса, чтобы быть такими же, как Он для нашего Отца Бога. Наша тема сегодня будет «Полное подчинение». Повторяйте за мной «Полное подчинение». Положите руки к сердцу и скажите «Полная капитуляция». Что значит сообразоваться? Мы сообразуемся всему, чему позволяем на себя влиять больше всего. Когда мы были моложе, мы часто пытались соответствовать стилю одежды и новейшей моде, которую носили наши друзья. И даже когда мы становимся старше, мы поддаемся финансовому давлению и временным ограничениям, которые накладывают на нас наши сверстники и общество. Библия говорит нам, что мы не должны сообразоваться с этим миром, но вместо этого должны преобразовываться обновлением нашего ума. Когда мы преобразуем свой ум, мы все равно в конечном итоге сообразуемся, но на этот раз мы сообразуемся правильному образу, который есть образ Христа. Иногда может показаться, что Иисус был каким-то сверхсуществом, которое жило жизнью, недостижимой для нас. Но Он был живым примером того, кем Бог призывает нас быть. Мы были предопределены, чтобы сообразоваться образу Христа, согласно Римлянам 8:29. Предопределены значит, что еще до того, как вы были запланированы в уме своих родителей, Бог запланировал, чтобы вы родились и сообразовались образу Христа через последующее обновление вашего ума, чтобы быть похожими на Иисуса. Как мы можем жить и работать, как Христос? Именно это и откроет вам это послание. Не только возможно прожить эту жизнь так же, как жил Иисус, но также это желание Бога, чтобы мы жили таким образом, чтобы исполнить свое предназначение, которое Он дал нам, чтобы прославить Его. Мы были оснащены всем, что нам нужно, чтобы прожить эту жизнь так, как желает Бог. Когда мы используем Христа в качестве примера и делаем все полностью и совершенно для Него, мы обнаруживаем, что идем по Его стопам и отражаем Его жизнь через наши различные дела. Когда я думаю о полном подчинении, я думаю о том, что слово «капитуляция» — это образ белого флага, который машет, чтобы сдаться в битве. Часто люди решают жить в капитуляции после того, как все в их жизни пошло не так. Не важно, что привело нас к этому, важно то, что когда мы достигаем этого, мы остаемся там и полностью капитулируем, чтобы восстановиться до определенного уровня и стать тем, кем Бог желает нас видеть. Никогда не бывает слишком поздно. Когда мы, наконец, подчиняемся, часто это те сферы нашей жизни, которые мы готовы отпустить. Но в нашей жизни все еще есть места, за которые мы держимся. Наши мечты, наши стремления, наши желания о себе, наши прошлые обиды, травмы, грехи и плохие привычки. Чтобы получить максимальную пользу от отношений с Богом, нужно полностью отдаться Христу. Весь день, вся жизнь для тебя. И самое главное, что нам нужно сделать для начала, это быть готовыми отвергнуть себя и поставить Иисуса на первое место.
Отвергая себя, чтобы следовать за Христа, сначала мы должны отвергнуть себя. В Луки 9:23 говорится: «Тогда сказал всем, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой каждый день и следуй за мной». Это местописание рисует прекрасную картину спасения и ученичества. Мы должны начать желание хотеть это сделать. В большинстве случаев это трудно, и мы можем преодолеть свои плотские желания, молясь и прося Святого Духа помочь нам. Жизнь Риса Хауэлса всегда вдохновляет меня. Когда Бог бросил вызов Рису Хауэлсу отдать ему всю свою жизнь, и он был человеком Божьим, но все-таки колебался, потому что он знал цену этого поступка. Как Иисус, это полное отречение от себя, унижение и жертвы, как это было с Иисусом. Через это прошел Рис Хауэлс, следуя за Иисусом, даже не отдавая всего себя Богу. Ему было поручено ходить с нищими по его городу, чтобы протянуть им руки. Его просили не надевать шляпу, когда он ходил на открытом воздухе, что было очень унизительно для человека в то время. И Бог дал ему 24 часа, чтобы он подумал о том, чтобы отдать ему всю свою жизнь. В 23 часа и 55 минут Рис Хауэлс все еще не мог решиться. И Святой Дух спросил его: «Хочешь, чтобы я помог тебе?» Он согласился, и Господь помог ему преодолеть его страх и нежелание, даже обман, когда он думал, что отдаваясь и отказываясь от всего, что было для него хорошо, он останется ни с чем. Но это обман от врага. Когда мы отказываемся от всего, что хорошо, мы получаем лучшее, что есть от Христа. Аминь. Аминь. После этого Господь сказал ему, что когда он принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, Рис Хауэлс уже отдал себя, чтобы жить так, как Господь будет вести его. Бог сказал, что он не просил и не брал у него ничего, что Рис Хауэлс уже не дал ему. Бог сказал ему, что он не брал и не просил у Хауэлса ничего, что уже не принадлежало бы Богу. Поэтому это своевременное напоминание для нас, что жизнь, которую мы живем, больше не наша, но она уже принадлежит Богу. В послании Галатам 2:20 говорится: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Аминь. И поэтому, когда мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы свергаем себя с престола и все, что мы любим, всякого идола, который внутри нас. Мы уже свергли все это и признаем Иисуса нашим Господом и главой нашей жизни. Как мы отрекаемся от себя? Первое. Стремимся к подлинным отношениям с Богом. Не просто на словах, а по-настоящему, искренне имея отношения с Ним. Когда мы ищем подлинных отношений со Христом, это начало того, что мы берем свой крест и следуем за Ним. К
К сожалению, есть много тех, кто сдается в день своего спасения и никогда не живет жизнью, которую он отдал Богу после этого. Из-за этого они продолжают жить жизнью, которая очень похожа на ту, которую они жили до спасения. И это не то, в чем воля Божья для нас. Легко привыкнуть жить так, как мы жили всегда. Жить и делать то, что мы всегда делали до того, как призвали Бога. Неважно, насколько далеко мы, как нам кажется, отклонились. Даже будучи христианами, мы всегда можем найти свой путь обратно к жизни подчинения, чтобы получить все, что у Него есть для нас. Аминь. Номер 2. Идите по стопам Иисуса. В Евангелии от Луки 9:23 говорится, что мы должны отвергнуть себя, прежде чем следовать за Христом. Нет способа следовать по стопам Христа, если вы пытаетесь сделать свои собственные шаги. Вы следуете путем Христа или следуете своим собственным путем. Люди думают, что есть способ делать и то, и другое. Я не знаю, пробовали ли вы это когда-нибудь делать, идти по двум разным путям одновременно, но это невозможно. В Евангелии от Матфея 6:24 говорится: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет предан, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И вот почему моя ежедневная молитва такова: «Господи, то, что любишь Ты, хочу любить и я. И то, что ненавидишь Ты, хочу ненавидеть». Это должно быть глубокой миссией нашей жизни. Любить Бога, любить делать то, что Он любит, и ненавидеть то, что Он ненавидит, и не делать то, что Он ненавидит. Когда мы выбираем свой собственный путь, мы также выбираем отрицание пути Христа. Когда мы укрываем области нашей жизни от Бога, мы останавливаем Его способность свободно течь в нас и через нас. Христос хочет обитать в каждой области нашей жизни. Чем больше мы позволяем нашему Богу, тем больше мы увидим, как Он меняет нас к лучшему и настраивает нас на Его волю для нас. Библия говорит, что двое не могут идти вместе, если прежде не согласятся. Амос 3:3 говорит: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись?» Почему мы должны согласиться с Христом через подчинение, чтобы идти с Ним? Поэтому подчиниться может показаться трудным, и вы можете не знать, как выглядит капитуляция всего себя Богу. Сдаться означает дать Богу свое «да» в каждой области вашей жизни. Кажется ли это удобным или неудобным? Вы говорите «да» Христу и позволяете Ему быть Господом в этой области вашей жизни. Я подчеркиваю «кажется», потому что мы близоруки и смотрим и рассматриваем только временное. И поступая так, мы вечно обманываем себя и Бога. Мы часто живем видением, а не верой, как сказано во 2 Коринфянам 5 главе. Нам нужно жить верой, а не видением, проживая свою жизнь в соответствии с нашей уверенной верой в Божьи обетования, которые вечно являются «да» и «аминь». Номер 3. Отпустить себя. Следующий шаг – отпустить то, за что мы держимся. Мы не можем взять руку Иисуса, если наша рука сжата в кулак. Бог не может забрать то, что Ему нужно у нас, или дать нам то, что нужно нам, если мы не откроем руки в подчинении. Поэтому отречение от себя означает больше не думать с менталитетом «моё» или думать с менталитетом «твоё». Это должно быть менталитет наше. Потому что Христос уже в вас.
и никогда не оставит и не покинет вас, как Он обещал нам в послании к Евреям 13:5. Поэтому взять крест значит выбрать Христа, Его путь, Его жизнь вместо своей собственной. Библия говорит, что мы должны делать это ежедневно, отвергая себя и беря свой крест. Сегодняшний день недостаточно для завтрашнего дня. Завтрашний день имеет свой собственный набор трудностей, искушений, испытаний, которые требуют иной жизни, подчинения, капитуляции, чем предыдущий. Номер 4. Претерпеть до конца. Один из самых ясных способов, которым мы можем отречься от себя, это претерпеть до конца. Быть верным Богу, независимо от того, сколько испытаний и трудностей станет на нашем пути. Будут испытания, разочарования, искушения, трудности, но Иисус призвал нас продолжать доверять Ему и повиноваться Его Слову, даже когда это тяжело. Что же это значит? Претерпеть. Это значит продолжать идти, даже когда становится тяжело. Это забег. Могут быть моменты, когда вы чувствуете усталость и хотите сдаться, но вам нужно продолжать, потому что вы знаете, что финишная черта впереди вас. В духовном плане терпение заключается в том, чтобы оставаться преданным Ему, доверять Ему, повиноваться Ему, даже когда жизнь кажется непреодолимой. Это лучшее время, чтобы держаться за Него и бороться вместе с Ним против всех невзгод, трудностей и испытаний, а не бежать от них. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 24:13: «Претерпевший же до конца спасется» или будет освобожден. Наша вера не должна быть кратковременной, она должна длиться в течение каждого периода нашей жизни. Враг часто пытается отговорить нас, заставляя думать, что следовать за Иисусом слишком сложно. Но Иисус предупредил нас об этом в притче о сеятеле. Некоторые семена упали на каменистую почву и быстро проросли, но они не удержались, потому что у них не было корня. Говорится в Евангелии от Матфея 13, 20, 21. Это учит нас, что нам нужно оставаться глубоко укорененными во Христе. Глубоко укорененными во Христе, чтобы претерпеть и не позволять мирским заботам заглушать в нас Божьи обетования, делая нашу жизнь бесплодной и бессмысленной. Если вы когда-нибудь захотите сдаться, помните следующее. Бог видит вашу борьбу, и Он с вами и в вас. Он не забыл вас или трудности, с которыми вы сталкиваетесь. В послании к Галатам 6:9 говорится: «И да не унываем, делая добро, ибо в свое время пожнем, если не сдадимся». Когда вы отвергаете себя, претерпеваете до конца, вы показываете, что ваша любовь к Богу больше, чем ваша любовь ко всему остальному. Вы говорите: «Боже, я доверяю Тебе, я буду следовать за Тобой, чего бы мне это ни стоило». Оставайтесь верными, продолжайте доверять Ему. Верен обещавший, как написано в послании к Евреям 10:23. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Претерпевший до конца ради награды, обещанной нам, остающимся верным Ему до конца вечной жизни, с тем, кто возлюбил нас больше, чем мы можем себе представить.
Апостол Вениамин сказал, что когда я делилась с ним его церкви в Италии словом, у него было видение, как Иисус посетил его и сказал ему тем утром: «Я гряду скоро, и награда моя со мной», как написано в Откровении 22:12. И вот гряду скоро, награда моя со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Когда мы отвергаем себя и ежедневно верно следуем за Ним. В заключение, полное подчинение – это сердце нашего хождения с Богом. Это отдача Ему всего, нашей воли, наших желаний, наших планов, наших мечтаний, наших стремлений, наших надежд, нашей жизни, потому что мы полностью доверяем Ему. Иисус учил нас отвергать себя, брать свой крест и следовать за Ним ежедневно. Это означает, что ежедневно мы выбираем Его путь вместо наших путей. Ежедневно мы переносим испытания с непоколебимой верой. И ежедневно мы живем жизнью, которая отражает Его любовь и славу. Давайте не будем довольствоваться тем, что мы делаем это время от времени. Это может показаться сложным только на первый взгляд. Опирайтесь на Него и пребывайте в Нем, чтобы делать это ежедневно. Видение Альянса Всемирной Сети Славы заключается в том, чтобы обеспечить круглосуточный молитвенный покров над народами, возвещая всемирное возрождение и славу Божью. Это видение невозможно осуществить без образа жизни, основанного на смирении. И я знаю, что вы уже поняли это, если серьезно отнеслись к этому призванию как стража в Альянсе и вашем молитвенном доме. Как личности и как мировое сообщество верующих, мы призваны отказаться от собственных амбиций и соответствовать целям Бога через молитву, поклонение и послушание. Мы участвуем в распространении Его Царства и подготовке народов к Его возвращению. Когда мы полностью подчиняемся Богу, мы становимся сосудами Его славы, сияющими Его светом в темном мире. Вместе, в полной капитуляции, мы стоим как единое тело, готовое исполнить Его волю и принести возрождение народам, находящимся в Его сердце, за которые Он умер. Давайте сегодня посвятим себя, своей жизни, полному подчинению, веря, что когда мы возложим все к ногам Иисуса, Он будет могущественно использовать, задействовать нас для Своей славы и исполнения Своего божественного плана для народов мира. Аминь. Аминь. Давайте обратимся к Богу в молитве. Давайте успокоим наши сердца и позволим нашему всемогущему Богу говорить с нами. Если в вашей жизни есть вещи, которыми вы дорожите, которые лелеете, и отказываетесь их отпускать, сегодня тот день, когда вы должны отпустить их. Отпустите их, чтобы вы могли получить лучшее, что Бог приготовил для вас. Может показаться, что это лучшее, как золото, которое мы лелеем и к которому стремимся. Знаете ли вы, что небеса вымощены золотом? Так что на небесах золото, которое мы лелеем, на самом деле является асфальтом. Поэтому нам нужно отказаться от этого. Нам нужно пребывать во Христе и принимать все, что у Него есть для нас, и все, что для Него имеет значение. Аминь. Чтобы освободиться от всего в нас, что мешает нам быть всем для Бога. Даже если это ваши дети, даже если это ваш супруг или супруга, нам нужно отпустить это. Бог не может быть вторым после чего-либо. Он должен быть первым. Вот почему Билл Джонсон сказал, для него номер один – это Бог, номер два – это Бог, номер три – это Бог. Не так, как говорит большинство людей. Один – это Бог, номер два – это семья, номер три – служение.
Его семья поняла его и разрешила ему позволить Богу быть его номером 1, номером 2 и номером 3. Если мы дорожим кем-то больше, чем Богом, мы недостойны Его. Аминь. Давайте помолимся. Давайте все осознаем, что дьявол хитер, проницателен. Он не может соблазнить нас деньгами, тогда он будет соблазнять репутацией. Если он не может соблазнить вас репутацией, он будет соблазнять вас славой. Он знает вас лучше, чем вы сами, но Бог знает о нас лучше, чем кто-либо другой. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за своевременные, срочные напоминания о том, что нам нужно отвергнуть себя, нести данный нам крест и ежедневно следовать за Иисусом. Сами по себе мы не можем этого сделать, поэтому мы благодарим Тебя, Святой Дух, за то, что Ты всегда здесь с нами и готов делать в нас, для нас и с нами. Мы молимся, чтобы мы не зависели от себя, но зависели от Тебя, мой Бог, чтобы делать это полностью с Тобой, когда мы отдаемся Тебе. Господь, когда мы приняли Тебя как нашего Господа и Спасителя, наша жизнь больше не принадлежит нам, но она принадлежит Тебе. Мы не имеем права отнимать ее у Тебя. Если мы сделали это, то сегодня мы отдаем ее снова Тебе, нашу жизнь, которая по праву принадлежит Тебе. Мы желаем, чтобы Ты взял ее и умножил для Своей славы. Очисти нас и сделай нас носителями Твоей славы, Твоей истины, Твоего света, Твоего присутствия, Твоего Святого Духа. И пусть это перельется, чтобы коснуться жизни и народов для Твоей славы. Во имя могущественного Иисуса мы молились. Аминь, аминь и аминь. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet qui dit la soumission totale. Le texte sera pris de Romains 12, 1 à 2. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Romains 12, 1 à 2. C'est le texte avec lequel j'encourage notre peuple pour bâtir leur foi. Nous disons merci à Dieu pour sa grande miséricorde en nous gardant jusqu'en 2024. Il est un Dieu bon. Aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions une nouvelle série d'enseignements sur les thèmes conformes à son image, qui comprend 9 sujets sur la façon dont nous pouvons être des disciples pour Jésus, notre Seigneur, pour être comme lui, pour notre Père Dieu. Et notre sujet d'aujourd'hui serait l'abandon total ou la reddition totale. Répétez après moi, l'abandon total. Mettez la main sur votre cœur et dites l'abandon total à Dieu. Que signifie se conformer? Nous nous conformons à ce à quoi nous sommes le plus exposés. Quand nous sommes plus jeunes, nous essayons souvent de nous conformer aux sujets vestimentaires et aux dernières modes que portent nos amis. Et même en vieillissant, nous nous conformons aux pressions financières et aux contraintes de temps que nous imposent nos pères et la société. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au monde présent, mais plutôt être transformés par le renouvellement de notre esprit. Lorsque nous transformons notre esprit, nous finissons toujours par nous conformer. Mais cette fois, nous nous conformons à la bonne image, qui est l'image de Jésus-Christ. Parfois, on a l'impression que Jésus était un être surnaturel qui a vécu une vie inaccessible pour nous. Mais il était l'exemple vivant de ce que Dieu nous appelait à être. Nous avons été prédestinés à être conformes à l'image
du Christ selon Romains 8, verset 29. Prédestiné signifie qu'avant même que nous ne soyons dans la pensée de nos parents, Dieu a prévu que nous puissions naître et que nous soyons conformes à l'image du Christ par le renouvellement ultérieur de votre esprit pour être comme Jésus. Comment pouvons-nous vivre et marcher comme le Christ l'a fait? C'est exactement ce message, ce que ce message va vous révéler. Il est non seulement possible de vivre cette vie de la même manière que Jésus l'a fait, mais c'est le désir de Dieu que nous vivions notre vie de cette manière pour accomplir notre destinée qui est de le glorifier. Nous avons été équipés de ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie comme Dieu le désire. Lorsque nous prenons Christ comme notre exemple et faisons tout, nous nous rendons totalement soumis à lui, nous nous retrouvons à marcher sur ses traces et à refléter sa vie à travers le nôtre. Et l'idée qui me vient à l'idée, c'est lorsque, à la guerre, les militaires hissent les drapeaux blancs en signe de reddition totale. Quand je pense au mot capitulation, l'image qui me vient à l'esprit est celle du drapeau blanc agité pour abandonner une bataille. Souvent, les gens s'engagent dans une vie de capitulation après que tout s'est mal passé dans leur vie. Peu importe ce qui nous amène à cet endroit, l'important est que nous y arrivions et que nous restions et que nous nous abandonnions complètement pour redevenir ce que Dieu désire que nous soyons. Il n'est jamais trop tard. Lorsque nous abandonnons enfin, ce sont souvent les domaines de notre vie que nous sommes prêts à abandonner. Mais il y a encore des choses auxquelles nous nous accrochons, des rêves, des aspirations, des désirs personnels, des blessures passées, des traumatismes, des péchés et des mauvaises habitudes. Pour tirer les meilleures parties de notre relation avec Dieu, il faut s'abandonner totalement à Christ. Et le plus important, c'est d'être prêt à renoncer à nous-mêmes et à mettre notre vie en Christ. Se renier seulement pour suivre le Christ, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes. Oui, il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Ce passage de l'Écriture nous présente une belle image du salut et du discipulat. Nous devons commencer par avoir le désir de le faire. La plupart du temps, c'est difficile et nous pouvons surmonter notre désir charnel en priant pour que le Saint-Esprit nous aide. La vie de Res Howell m'a toujours inspiré. Quand Dieu l'a mis au défi de lui donner sa vie, aussi grand homme qu'il soit, il a hésité parce qu'il savait ce que cela coûterait. Comme Jésus, c'est un renoncement total à soi-même. Aussi grand homme qu'il soit, il a hésité parce qu'il savait ce que cela coûterait comme Jésus. C'est un renoncement total à soi-même, des humiliations et des sacrifices qu'il a endurés en suivant Jésus sans être encore entièrement abandonné à Dieu. Il s'est promené avec un mendiant dans sa ville pour lui tendre la main. Il ne portait pas de chapeau et marchait en plein air, etc. Dieu lui a donné 24 heures pour réfléchir. À 23h55, il n'arrivait toujours pas à se décider et le Saint-Esprit lui a demandé s'il voulait bien l'aider. Il a accepté, le Seigneur l'a aidé à surmonter sa réticence, sa peur, voire
sa tromperie en pensant, lorsqu'il le faisait, il devait renoncer à tout ce qui était bon pour lui. Le Seigneur lui dit ensuite que qu'il avait accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et s'était déjà soumis à la volonté de suivre, de vivre comme il lui demandait, Dieu dit qu'il ne lui demande ni ne prend rien qui ne lui appartienne déjà. C'est un rappel important pour nous que la vie que nous vivons ne nous appartient plus, mais appartient à Dieu déjà. Selon Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans l'enfant Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous nous détrônons nous-mêmes et le reconnaissons comme Seigneur et chef de notre vie. Comment se renier soi-même, premièrement? Rechercher une relation authentique avec Dieu. Ce n'est pas par une adoration des lèvres, mais par une relation sérieuse avec lui, le Christ. C'est le début du fait de prendre notre croix et de le suivre. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se soumettent à Dieu le jour de leur salut et ne vivent plus jamais une vie soumise à Dieu par la suite. À cause de cela, ils continuent de vivre une vie qui ressemble beaucoup à celle qu'ils menaient avant d'être sauvés. C'est difficile de mener une vie comme si il est facile de se sentir à l'aise en vivant la vie comme on l'avait toujours et en faisant les choses comme on les faisait toujours. Dieu nous appelle, peu importe à quel point nous avons l'impression de nous être égarés, même en tant que chrétiens, nous pouvons toujours retrouver le chemin de vie, de la soumission pour recevoir tout ce qu'il a, tout ce dont il a pour nous. Deuxièmement, suivre les pas de Jésus. Luc 9:23 dit que nous devons renoncer à nous-mêmes avant de suivre le Christ. Savez-vous pourquoi nous devons renoncer à nous-mêmes en premier et non après? Il n'y a aucun moyen de suivre les traces de Christ si vous essayez de faire vos propres pas. Vous suivez le chemin du Christ ou vous suivez le vôtre. Les gens pensent qu'il existe un moyen de faire les deux. Je ne savais Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher sur les deux chemins différents en même temps. C'est impossible. Matthieu 6:24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. Lorsque nous choisissons notre propre voie, nous choisissons également de renier la voie du Christ. Lorsque nous refusons à Dieu certains domaines de notre vie, nous paralysons sa capacité à circuler librement en nous et à travers nous. Le Christ veut habiter chaque domaine de notre vie. Il veut transformer notre vie jusqu'à ce qu'elle ressemble à la vie du Christ. Plus nous laissons Dieu entrer, plus nous le verrons nous changer pour le mieux et l'aligner sur sa volonté pour nous.
La Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans d'abord se mettre d'accord. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? La Bible dit deux ne peuvent marcher ensemble si ils ne se sont pas convenus. Amos 3:3. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu? Nous devons nous mettre en accord avec Christ, nous abandonner pour marcher avec lui. L'abandon peut sembler difficile et vous ne savez peut-être pas à quoi ressemble le fait de tout abandonner à lui. L'abandon signifie donner à Dieu votre oui dans tous les domaines de votre vie. Cela vous semble confortable ou inconfortable. Vous dites oui à Christ et vous lui permettez d'être Seigneur dans ce domaine. J'insiste sur semble parce que nous avons une vision limitée et nous ne regardons et ne considérons que les temporels. Et ce faisant, nous nous sous-estimons nous-mêmes et nous sous-estimons Dieu éternellement. Nous vivons souvent par la vue et non par la foi, comme le dit 2 Corinthiens 5:7. Nous devons vivre par la foi et non par la vue, en vivant nos vies d'une manière cohérente avec notre croyance confiante dans les promesses de Dieu qui est éternellement oui et amen. Troisièmement, lâcher prise. Une autre étape consiste à lâcher prise sur ce à quoi nous nous accrochons. Nous ne pouvons pas prendre la main de Jésus si la nôtre est serrée dans un point. Dieu ne peut pas nous prendre ce dont il a besoin ou nous donner ce dont nous avons besoin, à moins que nous n'ouvrions nos mains en signe d'abandon. Se renier soi-même signifie ne plus penser à une mentalité de moi ou de ton, ou penser à votre mentalité. Cela doit être notre mentalité parce que Christ est en vous et ne vous abandonnera jamais. Ne vous abandonnera jamais, comme il a promis dans Hébreux 13:5. Prendre sa croix, c'est choisir le Christ. C'est voir sa vie plutôt que la nôtre. La Bible dit que nous devons faire cela chaque jour. Renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Demain a son lot de difficultés, de tentations et de défis qui exigeront une vie de soumission différente à celle de la veille. Quatrièmement, endurer jusqu'à la fin. L'une des manières les plus évidentes de renoncer à soi-même et de persévérer jusqu'à la fin, en restant fidèle à Dieu, quels que soient les défis ou les difficultés qui se présentent à nous. Il y aura des épreuves, des déceptions et des tentations, mais Jésus nous appelle à continuer à lui faire confiance et à obéir à sa parole, même lorsque c'est difficile. Que signifie endurer? Endurer signifie continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est comme courir une course. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez fatigué ou que vous voulez abandonner, mais vous continuez à avancer parce que vous savez que la ligne d'arrivée est devant vous. Spirituellement, l'endurance consiste à rester engagé. L'endurance consiste à rester engagé, même lorsque la vie semble accablante. Ce que certains d'entre vous représentent peut-être maintenant, c'est le meilleur moment pour s'accrocher à lui et lutter avec lui contre les obstacles, les difficultés, les défis, sans les fuir. Jésus a dit dans Matthieu 24:13,
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ou délivré. Notre foi n'est pas censée être de courte durée. Elle devait perdurer à chaque saison de la vie. L'ennemi essaie souvent de nous décourager en nous faisant croire que Jésus-Christ est trop dur. Mais Jésus nous a mis en garde contre cela dans la parole du Semeur. Certaines graines tombèrent sur un sol rocailleux et germèrent rapidement, mais elles ne durèrent pas parce qu'elles n'avaient pas des racines. Matthieu 13, 20 à 21. Cela nous enseigne que nous devons rester profondément enracinés en Christ pour endurer et ne pas laisser les soucis du monde étouffer les promesses de Dieu en nous rendant la vie stérile. Si jamais vous avez envie d'abandonner, souvenez-vous de ceci. Dieu voit vos difficultés. Il est avec vous et en vous. Il ne vous a pas oublié, ni les défis auxquels vous faites face. Galates 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable de bons fruits si nous ne nous relâchons pas. Lorsque vous renoncez à vous-même et persévérez jusqu'à la fin, vous montrez que votre amour pour Dieu est plus grand que votre amour pour toute autre chose. Vous dites, Seigneur, j'ai confiance en toi, je te suivrai quel qu'en soit les prix. Restez fidèle, continuez à lui faire confiance. Celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Endurez jusqu'à la fin, endurez jusqu'à la fin pour les récompenses qu'il a promises à nous, qui restons fidèles à lui jusqu'à la fin, au-delà de la vie éternelle, avec celui qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'apôtre Benjamin a dit, lorsque je parlais dans son église, qu'il avait une vision de Jésus qui lui rendait visite et lui disait, je viens bientôt ce matin-là, je viens bientôt, j'apporte avec moi ma récompense, comme dans Apocalypse 22, verset 12. Je viens bientôt et j'apporte ma récompense avec moi pour vous qui méritez ma récompense. Si nous renonçons à nous-mêmes et suivons Christ fidèlement. Conclusion, la reddition totale. L'abandon total est au cœur de notre marche avec Dieu. C'est lui donner tout, c'est de lui donner tout, notre volonté, nos désirs, nos projets, parce que nous lui faisons entièrement confiance. Jésus nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix et à les suivre chaque jour. Quotidiennement, cela signifie que nous choisissons quotidiennement sa voie plutôt que la nôtre. Nous endurons quotidiennement des défis avec une foi inébranlable et que nous vivons quotidiennement une vie qui reflète son amour et sa gloire. Ne nous contentons pas de le faire de temps en temps. Cela peut sembler à première vue seulement difficile, mais appuyons-nous sur lui et demeurons en lui pour le faire quotidiennement. La WGN a fourni une canopée de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les nations, inaugurant un renouveau mondial et la gloire de Dieu. Cette vision ne peut être réalisée sans un style de vie de soumission totale. En tant qu'individu et en tant que communauté mondiale de croyants, nous sommes appelés à abandonner nos propres ambitions et à nous aligner sur les desseins de Dieu. Par la prière, par la prière, l'adoration et l'obéissance, nous participons à l'instauration de son royaume sur la terre et à la préparation des nations à son retour. Lorsque nous abandonnons totalement à Dieu, nous devenons des instruments de sa gloire, faisant briller sa lumière dans un monde obscur. Ensemble, dans un abandon total, nous formons un corps uni, prêt à faire sa volonté et à porter le renouveau aux nations du monde. Engageons-nous aujourd'hui à vivre une vie de soumission totale,
confiant qu'en déposant tout à ses pieds, il nous utilisera puissamment pour sa gloire et à l'accomplissement de son plan divin. Amen. Vivons aujourd'hui une vie de soumission totale et laissons toutes choses aux pieds de Jésus. Il va nous utiliser puissamment pour sa gloire et pour l'accomplissement de son plan divin pour les nations du monde. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons garder notre esprit calme pour permettre à Dieu de nous parler s'il y a des choses auxquelles nous sommes attachés que nous ne voulons pas laisser aller. Aujourd'hui, c'est le jour où vous devez apprendre à laisser aller, afin que vous puissiez recevoir les meilleures choses que Dieu a pour vous. Ça peut paraître que c'est des meilleures choses, comme l'or que nous chérissons et que nous aimons. Savez-vous que le ciel est pavé d'or et que l'or que nous chérissons n'est que du ciment? Nous devons demeurer en Christ et voir ce qui est important pour lui. Amen. Nous devons abandonner tout ce qui est à nous, tout ce qui se tient sur le chemin et qui empêche notre Dieu de nous utiliser. Même si ce sont vos enfants, même si c'est votre épouse, vous devez abandonner. Dieu ne peut pas être numéro 2 dans votre vie. Il doit être le numéro 1. À lui, il est numéro 1. Il est numéro 2. Dieu est encore numéro 3. Et non pas comme les gens disent, d'abord il y a Dieu, il y a la famille, et puis il y a le ministère. Ça, c'est le manque de compréhension. Nous devons comprendre que Dieu lui permettre d'être numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est important. Amen, amen. Prions.